Bonjour à tous, اليوم ان شاء الله راح نديرو les acides aminés l'abréviation تاعهم CAA acide aminé. نبداو بلور structure جايه كيما هكذا. هاد لا بارتي اسمها لا chaîne principale. d'accord, فيها un carbone في الوسط, un groupement carboxyle COOH, un groupement amine NH2. d'ailleurs على بها يسموهم acide aminé parce que كاين un acide et un groupement amine NH2. وكاين ان H من الفوق وهذا يسموه لو راديكال ou bien la chaîne secondaire. Un acide aminé diffère d'un autre acide aminé selon le radical R. Par exemple عندنا هنايا H, donc هذا l'acide aminé c'est la glycine. إذا كان عندنا هنا CH3, donc هذا l'acide aminé c'est l'alanine, etc. La série naturelle تاع les acides aminés c'est la série L. كيفاش تعرفوا؟ إذا كان هذا ال NH2 à gauche, donc il est de la série L. إذا كان هذا ال NH2 à droite منا, donc il est de la série D. حنايا ما راحش نشوفوا la série D, راح نشوفوا غير la série naturelle تاعهم, يعني la série L. كيما راكم تشوفوا هنايا درت une petite étoile في le carbone parce que tous les acides aminés عندهم un carbone asymétrique, sauf عندنا 3 acides aminés. عندنا la glycine qui a un carbone symétrique, donc قلنا la chaîne principale فيها un carbone, un groupement carboxyle COOH, un groupement amine NH2, un H من الفوق و le radical تاع la glycine c'est un H. Le code à 3 lettres تاعو c'est GLI. كيما راكم تشوفوا كاين un H من الفوق et un H من التحت. وكاين deux acides aminés اللي عندهم deux carbones asymétriques dans leur structure اللي هما l'isoleucine et la thréonine. Donc نبداو بلا première astuce باش تحفظوا 10 acides aminés, تحفظوا leur nom. Donc en tout لازم تحفظوا 20 acides aminés وتحفظوا leurs radicaux. Donc نروحوا بالعقل مور هاد لاستوس نشوفوا d'autres astuces كيفاش تحفظوا les autres acides aminés et leurs radicaux. Donc تحفظوا هاد la phrase: mets-le dans la valise, il fait trop d'histoire d'argent. Mais pour la méthionine, le pour la leucine, val pour la valine, lys pour la lysine, il pour l'isoleucine, PHEF donc pour la phénylalanine, TRP pour le tryptophane, IS pour l'histidine, THR donc c'est pour la thréonine et Arg pour l'arginine. هذو اللي راهم bleu jaune c'est les acides aminés essentiels, ou هاد les deux اللي راهم bleu vert ce sont les acides aminés semi-essentiels. نبداو بلي acides aminés aliphatiques, تقدروا تشدوهم grâce à ce mot GAVLI. Donc G pour la glycine, A pour l'alanine, V pour la valine, L pour la leucine, I isoleucine. نبداو بالجي, قلنا c'est la glycine, le code à 3 couleurs لازم تشدوهم كامل. Donc glycine c'est GLI. قلنا c'est l'unique acide aminé اللي عنده un carbone symétrique. Donc un exercice كون يقولوا لكم par exemple هكا يهضروا ومن بعد يقولوا لكم un acide كاين un acide aminé qui a un carbone symétrique, puisque كاين غير واحد تحطوا directement la glycine و le radical تاعو قلنا la chaîne principale elle reste la même في كامل هاد les 20 acides aminés structuraux, و le radical هو اللي يتبدل. في la glycine c'est un H, في l'alanine c'est CH3, d'accord. ومن بعد V pour la valine, donc تحطوا في le radical CH ومن بعد CH3 CH3. ومن بعد في la leucine شتو هاد le radical تاع la valine تنحوه تحطوا فوقها تحطوا CH2 ومن بعد تعاودوا تحطوا هاد le radical. ومن بعد في I قلنا donc c'est l'isoleucine, CH CH3 CH2 CH3. نروحوا les acides aminés aromatiques. أنا كتبتهم هكذا برك PTT. donc P pour la phénylalanine,
T pour la tyrosine, le deuxième T c'est pour le tryptophane. Les acides aminés aromatiques, les trois عندهم قبل un CH2. CH2 وهنايا CH2. D'accord? Le premier, اللي هي la phénylalanine, كاين un noyau phényl. ومن بعد عندنا في la tyrosine la même chose que la phénylalanine sauf نزيدو هنايا un OH. شوفوا c'est le même sauf هنايا زدنا un OH. في le tryptophane donc قلنا les trois نحطو CH2. في le tryptophane أنا personnellement كيفاش حفظته. Donc imaginez on va dessiner une maison. نحطو هكذايا سقف ومن بعد نحطو دونك فوالا نحطو ان تري للداخل ان تري للبرا. نحطو فوق في السقف هذاك ان اش، نعوجوه الان اش يجي دايما ادغوات، ومن بعد نحطو واحد الشكل سداسي كيما تاع خلية النحل. لو بروميير تري كاين هنا دونك هنا مكاش، نحطو واحد هنا، هنا مكاش، تما نحطو واحد هنا. بيسك قلنا دايما كاين في لي اسيد اميني اروماتيك قبلهم ان CH2 نحطو هنايا CH2. وهكا تكونوا حفظتوا لو راديكال تاع لو تريبتوفان. CH2 بعد هاوليك NH. فوالا لو تريبتوفان. نروحو لي اسيد اميني هيدروكسيلي باسكو عندهم ان جروبمون OH. كاين غير دو، عندنا لا سيرين اي لا تريونين. في لا سيرين كاين CH2 ومن بعد OH. في لا تريونين نحطو CH ومن بعد CH3 ومن بعد OH. ابري عندنا لي اسيد اميني سوفري اللي عندهم لو سوفر يعني S. عندنا تانيت دو دونك كاين لا سيستين اي لا ميثيونين. في لا سيستين نحطو CH2 ومن بعد SH. في لا ميثيونين نحطو CH2 يعني لو سوفر ومن بعد CH3، ولا تقدروا تحطو CH2 entre parenthèses تحطو 2 S ومن بعد CH3. نروحو لي اسيد اميني بولير chargés négativement كاينين 2 donc l'aspartate et le glutamate ou bien l'acide aspartique et l'acide glutamique. شوفوا هنا نحطو CH2 ومن بعد COOH donc c'est parce que c'est un acide. ومن بعد هنا في الجلوتامات نحطو CH2 COOH la même chose برك هنا كاين un seul CH2 وهنا كاين 2. في les acides aminés polaires non chargés كاينين تانيت 2 اللي هما l'asparagine et glutamine. هنايا نحطو CH2 c'est le carbone ومن بعد double O NH2 la même chose. شوفوا هنايا le même sauf هنا عندنا un seul CH2 وهنايا 2 CH2 بعد le carbone double O ومنها NH2. نروحو les acides aminés basiques polaires chargés positivement كاينين 3. أنا personnellement حفظتهم dans une phrase. Lysine are here. Lysine donc c'est pour la lysine, are pour l'arginine, here H هذاك c'est pour l'histidine. نبداو بالأول la lysine. Le code à 3 lettres تاعها c'est lys LYS. La chaîne principale elle reste la même في هاد les 20 acides aminés. ومن بعد في الراديكال سوا تكتبوا هكذا CH2 يعني 4 fois ومن بعد تحطوا NH2 ou bien تقدروا تحطوا CH2 entre parenthèses 4 باسكو كاين 4 CH2 يتعاود ومن بعد تحطوا NH2. هذه pour la lysine. في l'arginine نحطوا 3 CH2 ولا CH2 entre parenthèses 3 ومن بعد نحطوا NH liaison C double liaison NH بعد هنا liaison NH2. Alors pour l'histidine, le code à 3 lettres تاعها c'est HIS.
Le radical تاعها donc نحطو tout d'abord CH2 liaison C liaison NH liaison CH double liaison N liaison CH double liaison بعد نولو ل C. كيما راكم تشوفوا كاين 2 CH وهنا عندنا NH وهنا N. بعد نوريلكم une application تقدروا au fur et à mesure تحفظوا بهم هاد les acides aminés. Le dernier acide aminé c'est un acide aminé cyclique. Donc, faites attention, les acides aminés aromatiques, ce ne sont pas des acides aminés cycliques parce que le radical تاعهم كاين un cycle. Par contre, faites l'acide aminé cyclique, le radical تاعو, il forme un cycle avec la chaîne principale. قلنا يا أخي la chaîne principale فيها C, un carbone, COOH, un groupement carboxyle, NH2 un groupement amine وبعدا كاين H. وهنايا كيما راكم تشوفوا لو راديكال هو CH2 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 يعني 3 CH2 و la chaîne principale هايديك. La chaîne principale ou le radical forme un cycle. La première liaison عندنا le carbone تاع la chaîne principale forme une liaison avec CH2 وعندنا ال NH يدير une liaison avec CH2 وبعد هنا عندنا CH2. Alors, pour la polarité, la première page, ils sont tous des acides aminés apolaires, sauf واحد هو la tyrosine, c'est un acide aminé polaire. وبعد هنايا في la deuxième page كامل هاد les acides aminés, ce sont des acides aminés polaires. العكس هنايا, ils sont tous apolaires sauf un, هذا اللي هو apolaire, la tyrosine. La deuxième page, ils sont tous des acides aminés polaires, sauf la méthionine, c'est un acide aminé apolaire. Ou la troisième page, donc les trois acides aminés basiques, ce sont des acides aminés polaires. Ou l'acide aminé cyclique, c'est un acide aminé apolaire. Ou donc les deux acides aminés qui contiennent deux carbone asymétrique, on a l'isoleucine, le premier carbone ou le deuxième. On a la tréonine, le premier et le deuxième. Et pour l'application, c'est AminoCraft, تمشي sans connexion. Donc, عندكم تقدروا تلعبوا des quiz. يمدوا لكم l'acide aminé وانتم تشوفوا من تحت واسمو ou bien ديروا des constructions يمدوا لكم le nom تاع l'acide aminé وانتم تكملوه تحطوا le carbone l'hydrogène NH2+ SH et tout ou une seule liaison ou bien double liaison, la nomenclature, le code à 3 lettres. وفي la bibliothèque تقدروا ديروا des révisions إذا تلفت لكم في l'acide aminé تعاودوا تولوا لهنا باش تشوفوه. Par exemple هنا la lysine, le code à 3 lettres تاعها c'est lys, une seule lettre حنا ما نسحقوش اللي يهمنا c'est le code à 3 lettres اللي نسحقوه في les peptides. ومن تحت تلقاو إذا كان polaire ولا apolaire, إذا كان chargé ou bien neutre, وزادوا لكم le pH تاعهم et le pKa.